बाबू को नमो कर दे। हाँ नमो नमो। हेलो सांग माने मु एचन बारली हमर जगन्नाथ प्रसाद रथ यात्रा देखि जवार लगी ये हमर बाबू के देखो मु पैंट शर्ट पिंधि के रेडी हे गली बोली सी भी फुल रेडी यात्रा देखि जवार लगी आमे एछन पहुंची गलु मां मौसी मां मंदिर पाखरे आमे पहुंचलु जंदी रथ टଣା स्टार्ट हे गला बाबू को नमो कर दे। हाँ नमो नमो। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାଳେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ କରିପାରେ ବୋଲି କାହିଁ ଲାଗି ଟାଇମ ବି ସେତେବେଳେ 7:30 ହେଇଗଲାନ ବୋଲେ ବର୍ଷା ଲାଗି ଆସି ନାଇଁ ପାରିଲି କାଳେ ରଥ ଟାଣି ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଲାଗି ନାହିଁ ଦିନ ଦେଖା ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଫିର ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଲାଗି ପଡିବ କାଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିବି ନଥିବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନ କରିପାରିବି ଦେଖୁନ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସ को भगवान को हे रंग रे खाली देखिकी रही डाकले भी नहीं शुणवार कहीं लगी माने पूर्व वर्ष छुट्टी गई भगवान को दर्शन नहीं कर पारला आई वर्ष पहला से देखी आसला भगवान को दर्शन लगे से रंग रे खाली चाहिए रही हाँ सांग मैंने मो बाहर घर को जय जगन्नाथ।